Ba tata na ba mama lingomba na tata nzambe ba sali na nkolo lokola tosili koyeba tongo ya lelo tozali mercredi mokolo ya mibale na sanza oyo ezali kosukisa mobu nzambe asili kosalela biso ngolu tozali mokolo ya lelo 2 décembre 2020 ni naina beto ke kulomba nange kisika kele kana singele na telama ngemetelama kanasia kuvwana kaka ya vwana meme na nzila na kifulunge ikele kota na nguri ya diambu sa mutibe tumekuzaba beto kele kati na ntangu ya manenga. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent au Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leur onde retentissante. Amen. Beto kekuzwa ba konsiki beto na kuimbila konsiki ntwadi numero 12. Onzambi mpungu butu indulanga mavanga makutu silanga tumwenivo ukutu banzilanga mukutu bana yetu bingila omfumumbi katwa kuzitisa usambila mukedikani omfumumbi katwa kuzitisa bila mukedi omfumu eto butu tomata labile kwa bie na muka yengele itata sana yebisala sana kazo sontangu zidya vangulwa omfumumbi katwa kuzitisa usambila mukedika omfumumbi bikatwa kuzitisa kusambila mukedi tumweni kweto ntangu ya kuzulu itumbukanga nsukamya myoso mukuyo ndika mukututyesa mumenisa zinkununu zazo omfumumbi katwa kuzitisa usambila mukendika omfumumbi katwa kuzitisa usambila mukendika natadizo lubudya kididuma imbandano mbuzechitendana emvula mbuzi kasumuka beni empezo mbuzechivezima tubanzambi katwa kuzitisa usambila mukedika tubanzambi katwa kuzitisa usambila mukedika yembandumba ndubutu wilununi disasula ngandinga mumiti muzitisanga bangi ya unzambi tubandulwanga gotwa yimbila omfumumbi katwa kuzitisa usambila omfumu bikatwa kuzitisa usambila mukedika embokibo tukukibanzila batumweni vota meni vangulwa muto malo tayonso yena vava mufwanana yesedya vanganza omfumumbi katwa kuzitisa usambila mukedika omfumumbi katwa kuzitisa usambila mukedika bika beto kusambila matondi na yo masia na oyo nyonso nzambe nde ozali kosalela biso matondi na oyo ozali nzambe na bomoi matondi oyo nzambe osili komonisa biso osili komatisa biso
na ngomba oyo na sanza ya suka ya mobu oyo nzambe ya 2020. Pona nini kotonda yote na nzela wana tozali kopesa mitema na biso na maboko na yo. Yo moto nzambo sili koyeba mbindo oyo tonda na mitema na biso nzambe. Ya liboso nde limisa bikangele mvokila nange sukula beto na mengi ya mwana nge Yesu Kristo porque beto kituka mutinu bamvula ya mpembe nina ina sila beto lemvo na yala kilokola ya tuarisa kilokola ya mbatukulu na sukunu tolingiko yo nzambo konzo kamba lokolo uzali nzambe na bomo na kumu nange nzambi ya zola beto mesambila mutinu na amen. Na batata na bamama beto mekuzaba mutindo mambo ina bitike kutubaka inake na kukangisa kibibila nyonso Jean 3:16 beto nyonso mezaba ya na beto ke kufutukila ya car Dieu a tant aimé le monde bitike kwende no car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Kadi bonso babunzambi wa solanza voa vana mwana ndi mosikaka pasi onso ule kilanga minu kana bungwako kansika kala moyo wa mvuyamvu nina mambu ya ngonde ya Desembre betu mezonza nange tata na mama ntwenya na kisika inange ikele na mboka oyo zali na esika oyo nde ozaliko landa biso ozala na kati ya motuka ozala na mosala ozala na l'Europe ozala na l'Amérique na Oceanie ozala na esika na biso na l'Afrika tosili koloba esika oyo ozali nde likamo yako yaka malamu bana na nzambe mbote na biso mbote lisusu mbote diake betu mezonza na babana nyonso ya tata nzambe bayina batike kwena na dizulu diaka mbote beto mbote diake wafason na yiswe nwana tolobitu yaka na biso ma tigaite tata nzambe biso pe asale la biso ya koleka bamimbi kudimu nsi ya nkulubu bazetanga bakuyuvula luzolo la kubo luzole betombe mundangu ya itwe tiyuvula muzinge tolo zinzizi zina kuntwala mfumu diatazo bizinzanga meni mena kumuvuza vyo ngetene watu kamba kuntu zingenga kutu zinzizi zina kuntwala yatazo bisinga ngetene watu kamba kuntu zingenga kutu zinakosonwa na bakombo nyonso awana se leki esezali na bakombo nyonso awana se leki kombo malamu kombo toko tika na yembela ye na bakombo nyonso awana se kombo leki esezali kombo malamu kombo soko tika na yembela ye na bakombo nyonso awana se kombo leki esezali na banguya nyonso awana se uyeleki esezali te nyonso uyeleki esezalite kombo soko tika na yembela ye na bakombo nyonso awana se kombo eleki esezali na wana na kati esengo wana liboso toyoka maloba na nzambe betukelomba na mamalongi na kusambila sakumuna mambu yai samuchinga kele nzambi ya lusakumunu o tata nzambi matondo na ngei Yesu Kristo ngenya nina kupesa kilumbu ya bubu yai bonson kayulu nikuna ya venzambi betume kuyonza maimeni
samuchi betu kuwa luzolu yange nikuna tata nzambi chikwiza zonza nge mosi kwiza twadisa nge mosi betu sula kuwa kaka nzinga yange betu sula kumona kaka ya nzambi bunene yange na kifulu yayi chikwiza nge mosi twadisa bana mbatuko chintsukunu kaka mpevi yange ya nzambi bika ya kusala o bika chitata nzambi kemona masika ya kufutuka nange muchindu kele zola na leva nge betume kusambila amen amen amen. Nina batata na bamama tozalinde kozwa Biblia na biso na kotanga maloba na Nzambe oyo sili kopesa na biso na mokolo lelo ni maloba oyo ezali na mokanda ya Marc au chapitre 1 le verset 29 jusqu'au verset 34. Marc chapitre 1 29 à 34. Malako kikapu ya ntete kibuku ya makumi zole kibuku ya makumi zole na ivwa teina ya makumi tatu na iya. Marc chapitre 1 le verset 29 jusqu'au verset 34. Malako kikapu ina ya makumi zole na ivwa kibuku ya makumi tatu na iya. Mutindo beto mekuzabila tanga na kibibila ina ngeke na ya muketanga pe na kibibila ina mukene yao awa. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt en parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui, prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle le servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Amen. Jésus, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies et du VIH. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies et du VIH. Ngai nazali Nzambe oya biki sakayo na bokono na yo nyonso na bokono ya VIH sida. Mukele Nzambi ina kekuniakisaka bimbevu yange nyonso na kimbefu ya VIH sida. Batata na bamama wanande mama likambo oto bandaki banda mokolo lundi tozali kokoba ti mokolo ya lelo. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et quand on nous parle de je suis, ni yani na Nzambi na mekutuba na Mose, mekutuba mekukimoni kisa na Mose na kutuba ke mononge na ngena. Je suis celui qui suis. Et donc ni yani mutu peke na kutatama na kutuba kuzonza na kati azali kolowande na mama likambo oyo nazali Nzambe oyo abikisaka yo na bokono nyonso. Et donc tango tozali koloba na kati ya bokono nyonso na kati kuna na bokono ya VIH sida nde ezali kokota na kati kuna tomoni babokono oyo pe tango mosusu ezali komona na l'hôpital te me yango ezali kuna. Tozali komona pe babokono oyo ezali nde na kati ya possession diabolique nde ezali na kati kuna. Tosili komona babokono oyo ezali plus compliqué nde na kati kuna. Ni na mfumu kina kutuba je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et donc na kutula kuani mutindu pwenda kunia mambote tina kimbefu ya VIH sida ina betume kuzaba lenda kuzwa na kati ya contraction peut-être ya kusangisa menga. Et donc kimbefu ina betume kuzaba combien de fois yakena kufua, combien de fois
fois yake na kuneutraliser yake na kuterase muntu na betume kuzaba combien de fois kimefo ina kina kufa miela mingi mekuvombila samna kimefo ina metata nzambi kina zonza na beto ndenga nazali nzambe oya bikisaka yo parce que ebele oyo tango bakoti na kati ya bokonyo elike ezali lisusu te nombreux quand ils sont malades ils repèrent ils perdent même leur foi ils n'ont plus l'espérance ni la foi ni c'est-à-dire de se maintenir en disant que cela va marcher parce que il se trouve malade ou que il est malade et donc il perd repère il perd tout ngeke talantangu ya kaka yani kumase lemba yani kumase fatiye na kati kimino parce que kimbefo kina kuamisa yane entangu ya kaka bimbefo ya kaka lenda voana psychologique lenda voana morale lenda voana physique lenda voana spirituel mais nyonso ina nzambi kina tuba kemuke kuniakisaka yao et donc nina temo oyo ezali komema biso ezali kozongisa biso na kotia elike na tata nzambe oyo azali komi monisa beto fona kutula kimino na nzambi na fona inake na kukilakisa maloba na nzambe oyo tosili kotanga esili koloba na biso tango oyo babimi na synagogue tango oyo abimine na esika ya mabondeli bazali kokende kokota na ndako ya Simon bazali nde na Jacques na Jean bazali kokota na ndako ya Simon na André tango bakendaki Yesu tango akeko kota na kati ya ndako na bango malobi na biso ezalaki na belle mère ya Simon oyo azalaki na kati ya bokono yina kimefo kusekisaka elle était alitée par la maladie et kimefo kusekisaka et tango Yesu meko kota na kati inzo ya ba metuba diambu ina voanaka na kati inzo ina ni kimefo ya belle mère ina aussitôt ba mezona na beto que Yesu mekwenda simba yan que Yesu metedimisa yande et aussitôt elle était guérie la fièvre là quitta et à la suite c'est elle qui avait servi Jésus donnait quelque chose à manger à Jésus servir à Jésus la personne qui était alitée mama tomuntu ina voanaka ya kulala samuna ki mevo je voulais te dire bien aimé l'entrée de Jésus dans ta vie ça dit nkotolo ya Yesu Kristo na kati kizingi ya muntu na kati dikande yange na kati ya diamu yange na kati ya pasi yange na kati ya activité yange zaba ke yake na tantomoso yake na ta ina nkotolo ya Yesu même betume kuzaba quand il a fait l'entrée triomphale en Jérusalem bidimu na bimangu monikaka ina ni kotaka kuna na mariage à Cana bidimu monikaka et donc la rencontre de Jésus avec le malade ça dit na mefo ina voana qualité Jésus l'a tenu musola zone na ngepe kilokola ya il est capable de toucher ta maladie il est capable de toucher ta difficulté et donc la belle mère de Pierre était en difficulté la difficulté tala salaka ya que ye azalande alitene tokokoloba na eta oya azalaki nde na kati ya kao entouré des enfants entouré de ceux qui étaient là entouré ya babantu na peut-être zumila kayane mais ina nyonso parce que bakona kuta na kati ya inzo na kati kifuli na pe babantu vandaka et donc ça voudrait dire qu'on peut être entouré des gens mais cela aussi ne symbolise pas une guérison on peut tout avoir mais nyonso ina le dernier mot est à Jésus parce qu'ils étaient là en train de la regarder en train de la voir na nyonso mais le dernier mot était à Jésus quand Jésus apparaît il n'est kota na inzo ya ba ok c'est Monica lumière kusume Monica ni na kilokola ya na suka ya il est grand temps d'appeler Jésus il est grand temps de dire ton problème à Jésus il est grand temps ngela kisa diamu yange na Yesu Kristo loba likamona yo et pa ya Yesu et balobi na biso awa tango oyo et komaki tango bazo loba na biso après le coucher du soleil on lui amena tous les malades et les démoniaques ntangu ina mutindo nkokila kena kubanda kubwa ina soleil kena kubanda kutalana diakave bame kunatina yandi bambevo natina yandi bamefo et donc kuna na suga ya mesala kuna na après-midi ya mesala et na kokila pe yani kena kusala tata na mama Zambia Yesu yani kena ntangu yani sa yani ke salaga tous les jours l'Éternel travaille tous les jours Jésus est en train de
veut travailler à chaque minute, à chaque heure. Si on voit na tangu ya beto na kokila ina, même il y a des médecins na kokila ngemenata, yandi sonembe fiyandi ke manga. Si on voit na tangu ya beto, mamosu balinga ki baloba, mais je suis fatigué, mais voilà, je n'ai plus le temps de vous recevoir. Mais Jésus, même là, le matin, il a travaillé, l'après-midi, il a travaillé, et le soir, il continue à travailler, à guérir, bayina vonaga nakati ya mefo, nani bimisaka, basisaka bampeve ya imbi, bampeve imbi, yani binganaka bampeve imbi. Et donc, il n'avait pas donné la possibilité à ces démons de parler, parce qu'il les connaissait. Oui, l'Éternel connaît les plans du démon. Il connaît les plans du démon. Yismezaba proya démon. Et donc, il ne donne pas l'avantage au démon devant sa présence. Là où il y a la présence de Dieu, le démon n'a plus de la place. Là où il y a la présence de Jésus, même Zala Kindoki, Zala Nini, non, Mazali Suzuna et Sikate, parce qu'il y a Jésus dans ton corps, parce qu'il y a Jésus dans ta vie, parce qu'il y a Jésus dans ta famille, parce qu'il y a Jésus dans tes activités, et le démon n'aura plus de la place. Il ne me couille ça, lakisa, infériorité, il y a démon devant la grandeur de Jésus. Bikeni mosinzambi na kilokola ya. Ni ne besoin, ngekwenda sosa, kana wapi banzambina. Notre Dieu est plus fort, notre Dieu est plus fort. Bikana kilokola ya, il guérit toutes les maladies. Il guérit nyonso ina, kina kukwamisa nge, ni ina na kilokola ya, tula kivuvu yange, na isugliso bikeni mosinzambi, kubieka na kusakuna mambu yai. Amen. Na tangu yai kifulu ina, betu ikelengele na telama si, ya kutelama, na betu kikuresite kibuku ya mambu ya nzambi, ina kena kukangisa manenga yai. Acte 4, 29a, betke kwenda, Acte 4, 29a. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Acte 4, 29a. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Acte 4, 29a. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Nana tanguyai beto kikuzwa ba nzimbu ya beto na kuyimila nzimbu inake na kukangisa nenga ya. Lubokolo, lusabuka kwa mvulu ilutelam. Maluvengi kapundisa awantadisi asa. Wambisendo kasenda wabala bandi babonto. Kiandikolowa kakungunanga masanga. Wambisendo kasenda wabala bandi babonto. Kiandikolowa ngakungunanga akimbangi kyami lumwenito okwantumwa zami zazote ebimbe bombe abyani akuswa mababa mpe wandisendo kasenda kwa bala ibabonsono kyandikolowa ngakungunanga masanga. Azimbandanu zatendana empezo moza vezima. Aetatanzambi watelama awatalankembo wambuzi. Wandisendo kasenda okwa balabandi babo. Kyandikolowa akungunanga mansangaka. Wandisendo asenda kyandikolowa akungunanga ambavuluswa batelama ebaimbila kwa mvuluzi ebasika ntembo kwanza ndise aleluya kwa mvuluzi
wandisenduka senda akwa balabandi babotono kyandikolo wakambwika okakungunanga wandisenduka senda kwa balabandi babotono kyandikolo wakambwika Imbandanu zatendana aye mpezo moza zezima aye chacha nzambi watelama awachala nkembo wa mbuluzi nduka senda kwa balabandi babo kyandikolowa kyandikolowa na ntangu yayi na kifuli nange ikele yo motosili koyeba poteli kamona yo ekomitango benga Yesu lobali kamona yo ya Yesu de akota na kacha ndako na yo Yesu nde akota na kacha famili na yo esika oyo Yesu azangaka ne biyube mabe ekotaka bisika oyo Yesu azangaka bilelonde ekotaka bisika oyo Yesu azangaka makamo mabende ekotaka lokola to siliko yoka lokola to yoki na kata maloba oyo mboka nyonso esanganaki na esika oyo nde ya porte ya Yesu. Jésus c'est la porte de la guérison, Jésus c'est la porte de la délivrance, Jésus c'est la porte qui sauve. Et donc ba oyo nyonso babokoni nyonso oyo bakota ki na kata porte wana babima ki na kata sengo parce qu'il avait guéri les malades. Niwana penatango oyo, il est la porte de la solution, il est la porte oyo kosili sa ba souffrance na yo. Ninatango oyo belela Yesu, ninatango oyo sika oyo osili ko telema, esika oyo osili ko fanda, esika oyo zali la place où tu te trouves. Bien-aimé, je voulais te dire, je voulais te certifier que Jésus est la porte de la délivrance, Jésus est la porte de la solution. Et donc il est grand temps ce matin, il est grand temps en cette date maintenant d'appeler Jésus, maintenant d'aller vers la porte de la délivrance, maintenant d'aller vers la porte de la joie, maintenant d'aller vers la porte qui nous accorde la délivrance, la porte qui nous donne la joie. C'est la porte de Jésus. Oui, na mboka wana, na esika wana, ba porte ezalaki ebele. Il y avait beaucoup de portes, mais la population, mais les gens préféraient la porte de Jésus, venir entourer la porte de Jésus, parce qu'il y avait quelque chose ezalaki na likambo ya malamu. Nina wana ndeko na tango oyo tikete esika ozali soko kofuga mofugami soko kotelema tokobondela Nzambi abeto ngeme kuzaba ina nyonso bana tinaka ngeba mbefo ba ina nyonso kotaka na mwelo yange babasikaka na kati ya kiese kilokola etate beto Nzambe ngeme kuzaba combien de fois yani mekumaka alite bas activités yani mekumaka presque à terre bas activités yani mekotaka na kati ya nkokoso par rapport à la difficulté de Nzambe ina nkena go croiser ina mekotila na bas affaires ina mekotila yani Nzambe na kati to ina mekota na kati ya foyer ya na kati ya nzuto ya kiselu ya na kati ya santé, ça lui donne plus la possibilité éternelle d'aller de l'avant. Ya kena pesede ya kayani ve possibilité ya kutelama ya kuena na mantuala mediamu ya ntete inange kotaka na kati insu ya belle mère Pierre onge tedimisaka ina vona telama ve nina kinokola ya nyonso oyo Nzambe evana go simba lisusu te nyonso oyo Nzambe evana ka Nzambe ko tamola lisusu te mena komo na yo tikete loboko na yo Nzambe esima nzoto na ye tikete loboko na yo Nzambe esimba likamo na ye tikete loboko na yo Nzambe koba kokangola tikete loboko na yo ekoba kubikisa Nzambe mosali oyo ndi azali kolela elenge oyo ndi azali kolela tata oyo ndi azali kolela oyo Nzambe asili kokangama na kati ya bokono oyo mbonga kokolongola te oyo bato mokili bakokolongola te mekaka yo moto osili koyeba na nyonso yo moto Nzambe olongolaka bokono makambo ya lolenge na lolenge mamosusu osili koyeba
mokono oyo esili kokanga ye ezali nde ya molimo ezali nde ya bonzoto me loboko na yo présence na yo ezala nde ya badema oyo nzambe mazali konvoute vie na ye mazali konvoute santé na ye par ton nom éternel que ce soit les envoûtements démoniaques mais nous savons Yahvé notre Dieu pendant ces 30 jours d'intercession pendant ces 30 jours de prière éternel tu es en train de guérir éternel tu es en train de délivrer éternel tu es en train de sauver éternel tu es en train de guérir éternel tu es en train de libérer 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 éternel tu es en train de sauver éternel ces âmes inange mekuzaba mampeve imbi mekuvuata mampeve imbi mekutelimina mampeve imbi kena kuamisa s'il ne boit pas de la cigarette il ne peut pas rester tranquille éternel des armées ngemekuzaba combien de fois mampeve imbi nzambi kena kunata yani na babifulu medela kanave mampeve imbi mekota na babana mampeve imbi mekota na bakala mampeve imbi mekota na kento mena kilokola ya ngemuntu mekuzaba inzu yani ina mampeve imbi kena kangisa me par ton nom Seigneur bikabitezo nyonso ina nzambi ya kwena ntama et qu'il soit délivré éternel quelle que soit la maladie par ton nom éternel ce matin nous croyons que ce dernier est guéri par ton nom Jésus ngina kelunia kuso ngina kembombi sadisa pe wabane à l'école sadisa pe boali ya beto sadisa pe gouvernement ya beto sadisa data nzambi boali ya beto sadisa gouvernement sadisa nyonso nange betike na kuyekola bika mutindu ke lusolo nange nzambi atatamana vangama na insi ya beto yatatamana vangama na ba insi ya kaka yatatamana vangama na konse kizingu ya muntu mutindu ke lusolo nange na kum nange Yesu nzambi ya moyo nzambi ya makidika betumetonda parce que ngeke na kusala na kum nange Yesu nzambi ya makidika nzambi ya moyo betumesambila mutindu ina ngeyi mfumu eto enzambi eto ufweni mutambula nkembo yensitusu yelulendo kadinge yewasema bya byonsono mudiambu dia lusolo lwako byakala ye byasemwa bika lemvo ya mfumu betu Yesu Kristo zola na kintuadi ya mpevi ya longo ya tatamana bieka na kuvuana na beno amen amen ba tata na ba mama oyo tusigo sili satango na biso mabondeli bana etongo ezala malamu na biso nyonso vraiment basali nyonso paroisse mayangi bapesi bino mbote tata nzambi kuvuana beno betoke ensemble ebituke na kutatamana nenga to manenge ya beto matono mingi na mevuana na beno ni tata longi sita bikumu gavani Apollin na mama longi sita vani ina mevuana na cœur matono mingi merci beaucoup.